Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la troisième partie de notre cours, les équations différentielles. Dans cette troisième partie, on va traiter la solution générale d'une équation différentielle du deuxième ordre. بالعربية تعرضت في الجزء الثالث غادي نشوفوا الحل العام لمعادلة تفاضلية من الرتبة الأولى. Alors, une équation différentielle du deuxième ordre s'écrit sous la forme y seconde plus ay prime plus by plus b égale 0. اش كنقصدوا ب y seconde plus ay prime plus b égale 0؟ بمعنى أنا عندي واحد لا فونكسيون كما قلنا في لا بروميير بارتي، ملي كنكتب لي إيكغيك أنا كنقصد بها لا فونكسيون إف دو إكس، كلشي كيعرف من تحضيري أن إف دو إكس راه هي إيكغيك، إذا ملي كنكتب لك هنا إيكغيك يا حبيبي، ملي كنكتب لك هنا إيكغيك فهي إف دو إكس، وملي كنكتب لك هنا إيكغيك بريم سا فو دير إف بريم دو إكس، وملي كنكتب لك إيكغيك سكوند سا فو دير إف سكوند دو إكس. إذا عندي هنا A et B. هاد A et B sont des nombres réels. A et B appartiennent à R. إذا une équation différentielle du deuxième ordre. هذه équation différentielle du deuxième ordre tout simplement لحقاش فيها f seconde تختلف على البروميير اوردر اللي شفنا في الجزء الاول والثاني اللي فيها غير f prime. دونك هذه équation différentielle du deuxième ordre. Je vais donner un exemple. إذا كتبت لك مثلا y seconde plus 3y moins 2y égale 0. هذه c'est une équation différentielle du deuxième ordre. إذا أنني نلقى لا سوليسيون ديال هذه l'équation différentielle ça veut dire نلقى l'expression de y، يعني نلقى f de x، نلقى la fonction f de x اللي هي لا سوليسيون ديال هذه l'équation différentielle. إذا une équation du deuxième ordre كتختلف على une équation du premier ordre، لأن le premier ordre كنلقاو الحل مباشرة نيشان، ولكن هنا on doit passer par واحد الحاجة اللي كتسمى une équation caractéristique. هنا كيقول لك pour résoudre cette équation on utilise l'équation caractéristique. بالعربية تعربت لحل معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية نستعمل المعادلة المميزة. تقول لي بلا 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 اختصر فهمني، اتفهم انتبه. هنا إلا خديت هذا المثال، إلا قلت لك اسيدي y سكوند ناقص 3 y بريم مثلا زائد 2 y تساوي 0. اشنو هي ليكواسيون كاركتيرستيك؟ كتشد هاد y سكوند كتعتبرها أس 2، وهاد y بريم كتعتبرها أس 1، وهاد y كتعتبرها أس 0، يعني شحال أس 0 فهي 2 كتساوي 0. كتعطيك هادي كتعطيك أس 2 ناقص 3 زائد 2 كتساوي 0. هادي دابا كتسمى ليكواسيون كاركتيرستيك. ان اوتر اكزومبل، إلا كتبت لك y سكوند زائد 4 y بريم ياك زائد 6 y تساوي 0، شنو هي ليكواسيون كاركتيرستيك؟ فهي r كاري، يعني كنعتبرها أس 2 زائد 4 r مفهوم زائد 6 كتساوي 0. ان اوتر اكزومبل، إلا كتبت لك مثلا 2 y سكوند ناقص y بريم زائد 3 y إيكال 0، شنو هي ليكواسيون كاركتيرستيك؟ ليكواسيون كاركتيرستيك كتكون 2 r كاري موان r plus 3 égale 0. Un dernier exemple. Il a expliqué asidi moins 3y seconde plus 4y prime moins 7y égale 0. شنو هي l'équation caractéristique؟ فهي moins 3r carré plus 4r moins 7 égale 0. كنظن أنكم فهمتوا كيفاش كتلقاو l'équation caractéristique. Pardon. إذا كنظن أنكم فهمتوا كيفاش كتلقاو ليكواسيون كاركتيرستيك. دابا ملي كتشوف هاد ليكواسيون كاركتيرستيك أولدي كتلقاها أنها سيتي ليكواسيون دي دوزيام اوردر، لانكوني فيها شكون هو؟ لانكوني فيها هو ار. إذا كيما كديروا دائما لوتخون كومان ايكواسيون دو دوزيام اوردر كتستعملها دلتا. ايكواسيون دي دوزيام اوردر كتستعملها دلتا باش تلقى ديك الحل ديال ليكواسيون كاركتيرستيك.
وهنا في هذا لو طابلو اللي يمكن لك تيليشارجي فيديو او لا تنقلو اللي تري امبورطون كيعطيك لي كا بوسيبل. الا كان دلتا سيبيريور ا زيرو ها هو الحل. الا كان دلتا تساوي صفر ها هي لا سوليسيون. سي دلتا انفيريور ا زيرو سي لا سوليسيون. On remarque ici qu'il y a des nombres qui j'ai notés en rouge et des nombres que j'ai notés en vert. هاد les nombres les R1 et R2 les notés de bleu rouge كنلقاوهم في لا سوليسيون جينيرال وهما علاش نهضروا في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك الاعداد الفا وبيتا اللي منوطين بلو فير هذيك غنهضروا عليهم في الجزء الرابع ملي غنشوفوا لا سوليسيون بارتيكولير. اذا هذا الطابلو الي تري امبورطون. دابا المختصر المفيد ملي كتكون عندك اينيكواسيون ديفيرونسي دو دوزيام اوردر اللي هي كتكتب على هاد لا فورم خصك تكتب ليها ليكواسيون كاركتيرستيك ديالها وتحسب دلتا. الا خرجت دلتا كبر من صفر خصك تكون حافظ هذا الحل. الا كان دلتا تساوي صفر خصك تكون حافظ هذا الحل. دلتا انفيريور ا زيرو حافظ هذا الحل. اون باس ا دي زيكزومبل. مثلا اسيدي كتبنا هذيك اللي كتبين تما y سكوند موان 3 y بريم بليس 2 y ايكال 0. عطاك الاستاذ والله في الفرض عطاك هاد ليكواسيون دي دوزيام اوردر. اول حاجه غتكتب ليها ليكواسيون كاركتيرستيك اللي هي ار كاري موان 3 ار بليس 2 ايكال 0. من بعد فو دوفي كالكيلي دلتا كتعرفوه بانه بي كاري موان 4 ا سي. دونك بي سي موان 3 à la puissance 2 moins 4 fois 1 fois 2. Donc كتعطيني 9 moins 8 qui est égal à 1 strictement supérieur à 0. إلا كان دلتا strictement supérieur à 0 شنو هو الحل؟ هو هذا كيقول لي الحل هو y est égal alpha exponentiel r1 fois x plus bêta exponentiel r2 fois x. هذا هو الحل. مفهوم؟ اش قلت لكم دابا ولادي؟ قلت لكم الله يرضي عليك ان هاد r1 و r2 كتعوضهم في لا سوليسيون جينيرال. وهاد الفا وبيتا ما كتعوضهم الا ملي كتمشي لا سوليسيون بارتيكولير ملي كيعطيك واحد لا كونديسيون. لان شكون هما R1 و R2 هما لا سوليسيون دو ليكواسيون كاركتيرستيك. هنا راه خصني نوطي ان R1 و R2 ان R1 و R2 راه كينتميو راه ابارتيان ا R. سينو هنا R0 appartient à R. بينما هاد بي و كي هنا راه كيكون عندي واحد لو نومبر اللي هو R اللي كيساوي بي بليس كاي و بي موان كاي. غنشوفوا هادشي في لي زيكزومبل اللي كيهمني الان. الحلول ديال هادي شكون هما؟ غنكتبوها سيدي R1 est égal moins B moins racine de delta sur 2A ثم R2 اللي هو moins B plus racine de delta sur 2A. Ça veut dire moins B, B c'est moins 3, moins B c'est 3, moins racine de 1, ça veut dire 1, sur 2, je vais obtenir 1. Plus 3 plus 1 sur 2, je vais obtenir 2. إذا ممكن هذه لا valeur de R1 ممكن هذه لا valeur de R2. ماشي مشكل إلا قلبتيهم. Donc la solution دابا اش كتولي؟ la solution ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اش كتولي؟ كتولي y est égal alpha exponentiel 1 fois x, ça veut dire exponentiel x, plus bêta exponentiel de 2x. إذا احنا درنا la solution ديال هاد l'équation. Je vais donner un autre exemple. Un autre exemple, supposons هنا مثلا عطاني y seconde moins y prime moins 2y égale 0. إذا هذه l'équation différentielle du deuxième ordre. On doit passer à l'équation caractéristique. شنو هي l'équation caractéristique? R carré moins R moins 2 égale 0. Donc que faire? Il faut calculer delta. Delta qui est égal B carré moins 4AC. B c'est moins 1 à la puissance 2 moins 4 fois 1 fois moins 2. Donc je vais obtenir 8 plus 1, je vais obtenir 9 supérieur à 0. Donc la solution s'écrit soit la forme, ça veut dire f de x
اللي هي y est égal alpha exponentielle r1 fois x plus bêta exponentielle r2 fois x, tel que r1 et r2 sont les solutions de l'équation caractéristique. Donc r1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et r2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, b c'est moins 1, moins b ça veut dire 1, moins racine de la dit moins 3 sur 2, donc je vais obtenir moins 1. Thomas 1 plus 3 sur 2, donc je vais obtenir 2. Donc, هذه هي la valeur de R1 وهذه هي la valeur de R2. وكرر انك تلاقوا بتيونا مشكل. Donc غتكون la solution ديال هذه هي alpha exponentielle moins 1 fois x, ça veut dire moins x, plus bêta exponentielle 2 fois x. هذه هي la solution ديال هذه l'équation. Un autre exemple. Donc un autre exemple, on va voir l'équation caractéristique, l'équation différentielle 9y seconde moins 6 racine de e fois y prime plus 2y égale 0. Comme vous voyez, c'est une équation différentielle du deuxième ordre. On a besoin d'une équation caractéristique qui est 9r carré moins 6 racine de 2 fois r plus 2 égale 0. Ainsi, on a obtenu l'équation caractéristique. On doit calculer delta. Delta qui est égal à b carré moins 4ac. Delta c'est moins 6 racine de 2 à la puissance 2 moins 4 fois 9 fois 2. Donc, je vais utiliser une calculatrice. Si vous permettez, 6 racine de 2 à la puissance 2, c'est 72. 72 moins 4 fois 9 fois 2. Donc, ça donne 0. Donc, dans ce cas, nous sommes ici, delta égale 0. La solution, c'est f de x qui est égal à alpha x plus bêta exponentielle r0 fois x. Je connais r0, c'est la solution unique de l'équation différentielle, mais qui est delta sur le صفر كتكون عندي واحد la solution unique اللي كتسمى r0 اللي كتساوي moins b sur 2a. Donc moins b c'est moins 6 racine de 2, donc moins b غتولي 6 racine de 2 sur 2a, donc 2 fois 9 c'est 18. Donc j'ai obtenu racine de 2 sur 3. Donc la solution de l'équation c'est alpha x plus bêta exponentielle de racine de 2 sur 3 fois h fois x. Donc passons à un autre exemple. Donc un autre exemple ici, c'est y seconde moins 2y prime plus 5y égale 0. Comme vous remarquez, c'est une équation caractéristique, c'est une équation différentielle du deuxième ordre. Donc on va écrire r carré moins 2 fois r plus 5 égale 0. Ainsi, on a obtenu une équation caractéristique. On doit calculer delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc b, c'est moins 2 à la puissance 2, moins 4 fois 1 fois 5. Donc c'est 4 moins 20. Donc je vais obtenir moins 16. Moins 16, c'est 4 à la puissance 2. Alors, parce que delta égale 0, la solution est de la forme y e exponentielle p fois x plus alpha cosinus k fois x plus bêta sinus k fois x. كما كتلاحظوا هنايا حنا غادي نعوضوا
غنعوضوا فقط بي و كي بي و كي ما غاديش نقلبوا على الفا وبيتا باسكو اون شيرش با une solution particulière. Comment obtenir les valeurs de alpha ou bêta? On doit d'abord écrire les solutions que sont Z1 et Z2. Z1 c'est moins B moins I racine de moins delta divisé sur 2A. Donc moins B c'est 2. Ici je vais écrire l'opposé 4, 2 sur H sur 2. Donc je vais obtenir 1 moins 2I. Z2 est égal à Z1 bar. Donc je vais obtenir 1 plus 2I. Alors ici, c'est la valeur de P plus KI. Donc la valeur de P c'est 1 et la valeur de K c'est 2. Donc la solution de cette équation c'est Y. Ça veut dire f de x, y est f de x, exponentielle p, je connais pas p, ou 1 fois x c'est x, alpha cosinus k qui est 2x, plus bêta sinus de 2x. Un autre exemple. Y seconde moins y prime plus y égale 0. Donc, comme vous voyez, c'est une équation différentielle du deuxième ordre. On doit écrire l'équation caractéristique, c'est r carré moins r plus 1 égale 0. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac, b c'est moins 1 à la puissance 2, moins 4 fois 1 fois 1. Donc, je vais obtenir 1 moins 4. Ça veut dire moins 3. Moins 3, ok. Moins 3, c'est racine de 3 fois I à la puissance 2. Donc, de cette façon, la solution, parce que delta il est inférieur à 0, la solution c'est Y exponentielle Px, alpha cosinus Q fois X, plus bêta sinus Q fois X. Donc, on doit chercher les valeurs de P et Q. C'est pourquoi on doit écrire les solutions de l'équation caractéristique Z1 moins B moins I racine de moins delta divisé sur 2A et Z2 est égal à Z1 bar. Donc, moins B, B c'est moins 1, moins B ça veut dire 1. نكتبوا المقابل ديالها moins racine de 3 fois I divisé sur 2. Donc 1 sur 2 moins racine de 3 sur 2 fois I. Z1 bar c'est 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2 fois I. Alors, si c'est là la valeur de P et si c'est là la valeur de Q, ça veut dire P est égal à 1 sur 2 ou Q est égal à racine de 3 sur 2. Ainsi la solution est Y exponentielle 1 sur 2 1 sur 2 بيقنا هو واحد على جوج 1 sur 2 fois x alpha cosinus racine de 3 sur 2 fois x plus bêta sinus de racine de 3 sur 2 fois x. Un dernier exemple. Un dernier exemple, je vais utiliser y seconde moins 4y égale 0. Donc, l'équation caractéristique c'est r carré moins 4 égale 0. لاحظوا انه ما كاينش y بريم داكشي علاش ما كايناش سميتو هذه ما غاديش تطاج دلتا لان r carré est égal 4 automatiquement ça veut dire r égale 2 ou r est égal moins 2. عندي deux solutions réelles. اذا انا كاين في هذه الحاله تيلا حسبتي دلتا غادي تلقاه سيبيرور ا زيرو مفهوم تيلا حسبتي دلتا غادي تلقاه سيبيرور ا زيرو انت في هذه الحاله لان عند جوج هذه كتعطيك دي سوليسيون كي سون فيهم لي نومبر كومبلكس هذه كتعطيك لا سوليسيون اونيك هذه فيها دو سوليسيون اذا لا سوليسيون هنا سي y est égal alpha exponentielle r1 fois x plus bêta exponentielle r2 fois x كما كتشوفوا تما. اذا الا قلنا بان هذا r1 وهذا راه r2 غتكون لا سوليسيون ديال هذه ليكواسيون سي y qui est égal alpha exponentielle 2x plus bêta exponentielle ناقص 2x. اذا كنتمنى انكم فهمتوا معنا هذا الخير.
صلاة باك فاسي تحييكم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.